Bismillahirrahmanirrahim. Wasyhadu wal ulama. Alal kubur dan abayna wa ulat. Wa nakhsusan ila ruhi. Antu binsa. Ya khosna. Ya mustaqim. Sabayla ruhi. Syasar hidayatullah syarah. Syekh Muhammad Yasin. Syekh Muhammad. صاحب الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kali lagi Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat di akhirat. Butuh gampang bisa ngaji, gampang belajar, gampang dapat ilmu, rezeki banyak, gak banyak utang. Utangnya jangan banyak-banyak, 10.000 aja. Alladzina wal kulli niyatin salihah wal hadzir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemarin ada yang diralat ya, Bapak tuh. Nazam tuh yang bikiwan itu pada bikiwan. Nazam nomor keberapa ya yang bikiwan? Nazam ke 95. Ya, nazam ke 95 tuh. Diralat. Oh iya. Wa syurbuhu mumkinun mimma ay mimma'in jaro bikiwan. Bikiwan yang dalam arah-arah kayak kofrin arah-arah. Arah-arah itu artinya tanah lapang, tuang-tuang. Bikiwan yang dalam arah-arah. Sama dengan bisahra'a, sahara sahra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain wa adana 'alaina barakatuh. Wa syurbuhu mumkinun mimma jara bikiwan aw raqidin rabahu fi haddi kasratihi. Fala yuhkamu, maka ora dihukumi apa binajasati tahirin kelawan kenajisane hayawan kang suci. Walaho kang dilat. Walaho itu lamnya fathah. Walahu kang menjilat dilat apa tahir fihi ing dalam banyu dunal kulataini banyu titik ya sawa uniku pada kana utawi anak apa iku ma'an banyu am ghairuhu atau liyane ma kana ana apa al mauluh kang ditilat wal hukmi serta dengan hukumi binajasati famihi kelawan najise cangkeme tohir
Lianna kerana kita ikula nunajisu ora nganggep najis sapa kita. Bisyaki kelawan ragu-ragu. Wa zalika amalun bil aslaini. Wa zalika utai mungkin hukum iku amalun ngamalaken bil aslaini kelawan asal loro. Wastashkalahu fi syarhis shaghir. Wastashkalalan nganggap muskil, nganggap iskal, nganggap rumit. Wastashkalalan nganggap iskal, nganggap rumit. Sapa Rafi'i fi syarhis shaghir ing dalam kitab syarhis shaghir bi andal hirota kelawan sudah kucing. Iku tasrabu nginum apa hiro alma ing banyu bilisaniha kelawan lisan lidah hiro. Kalau kucing itu kalau minum lidahnya itu. Karena lidahnya kucing itu berduri ya. Berduri terus bisa kayak bisa nyedot air. Bisa nyedot air. Serat. Jadi yang kalau minum kan digogok, lok. Ya, ditenggak. Kalau kucing enggak. Jadi lidahnya itu kayak gayung. Terus apa? Terus lidahnya kucing itu berduri. Makanya kalau dia dapat makanan daging, dicilatin itu tambah lunak itu dagingnya. Wa takhudhu minhu syai'al qalila wa takhudhu lan ngalap apa hirrah minhu saking ma syai'a ing suwiji-wiji al qalila kang kitik. Wala ta'balan ora payah. Fil ma'i dalam banyu bi haitsu yutahhiru kelawan sekirane. Yuciakan apa ma famaha ing cangkeme hirrah minan najasati saking najis. Fala yufidu mangka ora maidai apa ihtimalun kememperan. Apa ihtimalun kemungkinan. Mutlakun kamu mutlak. Apa ihtimalu mutlakil wulughi kememperan mutlakening dilat. Ora maidai ihtimala audi fabiha ing kemungkinane balik ke cangkeme hiro ila taharati marik suci. Ada kucing makan tikus kan najis mulutnya, maka mulutnya kucing dihukumi suci apabila dia menghilang sebentar dan dia mempunyai kemungkinan untuk menjilat air. Itu aja. Balik maning hukumnya suci. Kalau ada kemungkinan seperti itu, baik itu menjilat beneran apa enggak, baik itu minum apa enggak gitu tuh, dari air yang banyak atau air mengalir. Wajib lan jawab sepal Bulkini Imam Jalaluddin Al-Bulkini, gurunya Imam Jalaluddin Asyuti. Anhu saking iskal bi anna fardhul mas'alati kelawan setune maril masalah. Bi anna fardhul mas'alati kelawan sudah mengasumsikan masalah. Iku fima ing dalam barang idzah tabala nalikane mungkin apa taharatu fabiha suci cangkeme hiro. Wal ihtimalu utai kemungkinan iku maujud anak. Biantakuna kalau yang tak ada apa hiro, iku doat nyelake apa hiro, nyelekan apa hiro, terus jami'a famiha ing sekabehane cangkeme hiro, filma ing dalam banyu au nahwi zalika atas badan muka. Yang penting kemungkinan itu. Asal kemungkinannya mewujud sudah cukup. Waktu ridho lan ditentang.
apa Jawabul Bulkini bi anna Rafi'iyya kelas Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i iku nama qala yang pesne dawuh sapa Imam Rafi'i dawuh lafaz la yufidu ihtimalu mutlaqil wulugh ihtimal audi kamya ila taharah mawis wajib lan jawab sapa Al-Bulkini an Zainul Iraqi saking Imam Zainuddin Al-Iraqi bi anna allazi yulaqi bi anna allazi klaus perkara yulaqi kak namone apa allazi alma ing baju min famiha bayar saking cangkeme hirah walisan dihalan ila hirah iku yutahiru iku yathuru dari suci apa famuha walisanuha bil mulaqati kelawan ketemu bil mulaqati kelawan pertemuan kelawan banyu wa ma la yulaqihi yathuru bi ijra'il mai alaihi wa ma utai barang la yulaqihi kang ora nemu di apa mbak he ing famiha walisaniha iku yathuru dari suci apa ma bi ijra'il mai kelawan mengalire baju alaihi ngatasé mbak wala yadurru naqillatuhu wala yadurru nalan orang bahayani na kita pokillatuhu kidike baju lianna rasul alma iku waridun ka tumeka fahuwa maka utawi warid iku kasobi kaya dene ngesokaken min ibrikin saking teko min ibrikin saking ketel wanahwihi teko ya wanahwihi lan sepadane ibrikun abarik ketel teko ya betul itu karena enggak masalah sedikit atau banyaknya air itu enggak masalah dalam hal ini hukumnya seperti kaunul ma waridan bukankah ketika kalian cebok itu air yang digunakan cebok itu sedikit betul air secebok itu sedikit apa banyak sedikit. Tapi ketika kamu cebok, meskipun kamu mencret, itu air yang kau gunakan itu sedikit. Itulah ya duru gak apa-apa. Limaza? Lianna kaunal ma'i fihi waridan. Karena air yang mendatangi najis. Beda dengan air yang maurud. Kalau air itu maurud, air seember kena najis semua. Karena airnya maurud, air yang didatangi apa? Najis. Lah minumnya kucing dari air yang sedikit itu, hukumnya kasobi minal ibrik, seperti dipancurkan dari teko. Karena lidahnya kucing itu begitu, mengambil air. Itu artinya begitu. Gak apa-apa meskipun airnya sedikit, gak harus banyak. Gak harus banyak. Itu kata Imam Zainuddin Al-Iraqi. Gak harus banyak airnya. Jadi kemarin ada bait apa itu yang mendatangkan banyak itu? Ini Auraqidin romahu fi haddi kasratihi. Lah ini itu gak usah. Fi haddi kasratihi gak usah. Bang, maju lagi bang, itu banyak yang gak duduk kasihan. Maju lagi sedikit. Itu yang duduk di belakang, masuk aja ke depan. Terus. Terus, geser. Nah gitu. Itu yang di belakang itu, masuk. Jadi nggak apa-apa, meskipun airnya sedikit. Toh kamu kalau cebok juga airnya sedikit. Ada ditakoni kayak terus itu. Banyak sedikit kau cewek dari suci. Padahal satu gayung. Itu kenapa itu? Kayak terus. Ya kalau airnya warid gak apa-apa. Lah kenapa kok gak apa-apa? Nah ini masalahnya. Dengerin bapak ngabang.
Kenapa air yang secibuk sedikit itu bisa menghilangkan najis? Padahal airnya apa? Sedikit. Ya sebabnya warid. Ya kenapa kalau sebabnya warid begitu? Ari banyu warid segayung bisa nyuciin najis kok ngapa? Ayo jawab. Acok. Ayo. Ayo state, ayo. Bapak tunggu deh, yang di belakang, ayo. Tuh. Air sedikit bisa nyuciin najis. Kalau airnya warid, kenapa? Jawabannya di kitab Fathul Mu'in itu ada. Ada. Karena air yang warid itu lahu quwatun fi daf'in najasah. Ya. Lahu quwatun fi, punya kekuatan untuk ngilangin najis. Kalau airnya itu warid, meskipun sedikit. Jadi kuatan air segayung kalau airnya warid daripada air seember gede yang kurang dari 2 kula kejatuhan najis semua. Baik berubah maupun tidak. Bisa dipaham? Kalau ketika sebuah Tajus Subuki, Imam Tajuddin As-Subuki fi tausyikhi dalam kitab Tausyikh Tajuddin As-Subuki. Wala tustasrara lan ora diwaleri apa mas'alatul hiroti, masalah kucing mau. Ini lagi bahas kucing. Lianna karena kita kula tahaqqaqna lamun nyata akan sapa kita najasata fabiha najis cangkeme hiro lam yufa maka ora dimaaf apa anhu sak fabiha. Fa illam yumkin maka lamun ora mungkin apa wuruduhu tumakasi fabiha fima'in kathirin di dalam banyu kang akeh. Tanah jasa maka dari najis apa barang walahu kang dilat apa walahu kang dilat apa hir fihi dalam ma. Litayakun najasati fabihi karena dia yakin najisnya cakabe hir. Wa inna ma tahsulu lan ibsana hasil apa masyaqatul ikhtirazi berarti ngeraksa an mutlaqi wulughihi saking mutlaqin dilatasi hir la an wulughihi ora sakit dilatih sihir ba'da tayakkun najasati dalam sawise yakin dadi yakin najis. Kalau sudah yakin najisnya kata Imam Subuki ya harus jilat air yang banyak. Ini repot juga begitu. Ya. Enggak najis itu kalau enggak tayakun. Kalau enggak tayakun mulutnya kucing itu najis ya enggak apa-apa. Ya sekaruan dan bukan. Udah hadis riwayatnya Imam Muslim, Abu Dawud bilang Rasulullah pernah wudhu berkas jilatan kucing. Tahu ada mau air buat wudhu sedikit dijilat sama kucing, tapi dipakai wudhu buat Rasulullah. Terus kata Siti Aisyah, ya Rasulullah itu habis dijilat kucing, nggak apa-apa. Iya, ba'du ahlil bait, kata Rasulullah. Dia itu sebagian keluarga kita. Kata Rasulullah, ba'du ahlil bait, ahlul bait kucing. Al-hir, ba'du ahlil bait, kata Rasulullah. Itu ada hadisnya. Sahih hadisnya. Riwayat Imam Muslim kalau nggak salah. Abu Dawud. Tapi kalau tayakunun najasa di mulutnya karena habis makan tikus, nggak bisa. Kata Imam Subuki najis. Kecuali kalau dia mungkin habis minum dari air yang banyak, maka jadi suci lagi. Lah, dimaafnya itu kenapa? Kata masyaqatul ikhtiras, bukan karena masalah apa-apanya. Lil masyaqahnya itu. Masyaqatul ikhtiras susah jaganya, kata Imam Tajuddin As-Subuki. Inhiratun akalat min kalbatin wa ghadat.
Wasyrid laha ghaibatan wal ma bi qudratihi. In hirratun akalat. Asalnya in akalat hirratun. In akalat lawan mangan apa hirratun kucing. Min kalbatin saking asu. Ya ini dari najis yang walado. Ada kucing habis makan daging anjing atau daging babi. Wagodat lalu nggak apa hiro. Wagodat lalu nggak apa. Wagodat lalu nggak apa hiro. Fasyrid maka nyaratna sapa sira laha kadwa hiro ghaibatan ik lunga wal malan ing baju bi qudratihi ay al maul qadir wal malan baju bi qudratihi kelawan butekes alma. Masalahnya kalau air yang keruh itu kan mengandung debu ya kan? Maka cuci najis yang paling mudah itu di kali yang banjir yang airnya keruh, nggak usah dikasih lembu, nggak usah. Kalau di sekitarnya itu ada air yang keruh, terus kucingnya telap lu nggak, terus datang lagi udah dianggap suci itu. Tapi ada syaratnya, syaratnya di sekitarnya ada apa? Air yang keruh dan kucing mungkin minum dari itu. Asal mungkin aja, harap minum, harap beli, urusan Gusti Allah. Wadah. Wabat ay wagodat ay min najasatin sekalian najis boladatin kang berat. Wagodat ay wabat selunga apa hiro. Suma atat bakar kali teka apa hiro wabalakot lat. Dilat apa hiro fil tohirin dalam perkara suci itu najis. Hari urusan najis sih awake wong gak najis kabeh, ada getiye ya. Ning wetenge ya ana sukete. Wong kok wetenge najis, getiye najis. Tapi tidak ada hukum najis kecuali kalau udah keluar pancur. Udah masfuha, darah yang ngucur. Kalau udah keluar dari tubuh hukumnya najis. Kabeh wong gawe najis kan. Terus Allahu Akbar semuanya. Sawak ketika habis kotoran kabeh. Kotorannya ada yang udah keluar, ada yang belum. Ada yang bentar lagi keluar. Ya. Bunia al-Islamu ala nazafah. Agama Islam itu dibangun atas dasar kebersihan. Al-nazafah. Fasyrid maka nyaratna sapa sira ante sira laha ghaibatan laha marghiro ghaibatan ngilang. Yumkin mungkin apa buluha dilatihro fiha ing dalem fiha ing dalem ghaibah sab'a marratin itu piro-piro ambalan. Kemungkinan 7 kali minumnya, 7 kali minum berarti 7 kali wuluh dilat suci. Kemungkinan. Ya lalu jangan ditanya coachnya, Ceng, kamu tadi minum berapa kali? Masa jawab, masa. Walmalan banyu bil qasri kelawan dekosor bikudratihi kelawan apa budekel Pak. Kama indili kayak banyu pengawan del air sungai Pak. Air sungai yang tidak jernih airnya. Wala yustaratu lan ora disyaratakan apa ghaibatuha. Ngilangi hirwah sab'a marotit kelawan pitu pira-pira balan. Liannaha karastuna hirwah fil ghaibati ing dalam ngilang al wahdati kang siji. Iku rubbama talihu terkadang dilat apa hirwah bilisaniha kelawan lidah si hirwah sab'a walaghatin ing pitu pira-pira jilata. Tatimatun kakitotin in iyagib sabu'un wa fil wasiti ro'at takidakhil totihi. Tatimatun
utawi ing dalam kitab At-Titimmah. Kitab At-Tatimmah atau At-Titimmah sabaja lil mutawalli kada Imam Mutawalli ka qitatin kaya pira-pira kucik iya ghib labon ngilang apa sabuut hayawan buas. Dalam kitab At-Tatimmah bukan hanya kucing, apapun binatang buas boleh begitu. Tetapi menurut kitab Al-Wasit lil Imam Al-Ghazali harus disyaratkan khultah, binatang yang biasa hidup dengan manusia. Kalau nggak biasa hidup dengan manusia, musuhan pada manusia. Kayak apa? Singa, macan itu dengan manusia musuhan. Ya, kalau Bang Ajis naik gunung Serembe kok gak diterkam singa atau macan, kebetulan aja. Kalau ketemu pasti diterkam, pasti. Ya, sebab macannya itu belum pernah kenalan. Dan Bang Ajis masih nganggap musuh. Jadi Imam Ghazali dalam kitab Al-Wasit ini istaroto al-khultah, mensyaratkan binatang buas atau tidak, tapi yang biasa bareng dengan madu. Kalau sabuk nggak bisa. Tadi maaf. Itu bagus itu. Bagusnya apa? Ya berdasarkan hadis Rasulullah tadi. Nggak sembarangan loh. Kan Bapak udah cerita hadis tadi. Rasulullah wudu bekas jilatan apa? Kata Rasulullah, mimba jahlil bait ya. Dia kan Su'ila Rasulullah SAW anil hirrati. Rasulullah ditanya tentang kucing. Kata Rasulullah, indaha tawafuna alaikum. Udah biaya kucing itu kan biasa berputar-putar di rumah kamu. Teman kamu ibaratnya. Sebagian keluarga kata Rasulullah. Lihat. Dari situ Imam Ghazali ngambilnya. Maka wafil wasiti lah dalam kitab Al-Wasit Imam Ghazali ro'a ningali sapa Imam Ghazali ningali taqid khiltatihi ing di koyedi campure si sabuk. Taqid khiltatihi ing di koyedi itu artinya dibatasi. Binatang itu dibatasi atau dikasih embel-embel harus khiltah, campur dengan manusia. Taqida khiltatihi ing dikoyedi campur kelawan campure si sabuk. Kakitatin iya ghib sabuun au hayawan nutahayan akharu kang lian. Wa illam ya umma senajan ora umum apa ikhtilatuhu. Campure hayawan binasi kelawan manusia. Ba'da aklihi dalam sawise mangane sabuk mau najasatan ing najis ghaibatan yumkin wuruduhu ghaibatan ing dalam ghaibatan ay fil ghaibah ghaibatan ing dalam lunga yumkinu kang mungkin apa wuruduhu tumakai si sabuk fiha ing dalam ghaibah ba'd ing banyu kasirun kang akeh semawalagho maka kari-karin dilat apa sabuk fi tahirin ing dalam banyu kang suci lam yunajjishu maka ora najisaken apa sabuk hayawan buas hu ing banyu. Ini dalam kitab Titimmah ya. Imam Al-Mutawalli beda pendapat dengan Imam Ghazali. Biasa ulama beda pendapat itu biasa dan saling menghormati. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali beda pendapat biasa, saling menghormati, saling menimba ilmu. Imam Nawawi muridnya mazhab lain banyak. Seluruh mazhab. Sayyid Muhammad Mekah mazhabnya Maliki tapi mayoritas muridnya mazhab Syafi'i.
Ya. Mayoritas muridnya apa? Mazhab Syafi'i. Kuarane Ahlussunnah wal Jamaah. Aja kayak Wahab. Isun bae kan bener saja salah kabeh. Jenggot. Itu budaya ulama empat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, saling menimba ilmu, saling menghormati, saling memuliakan. Wah, habis sontoloyo. Laisa lahum adabun. Yumkinu wurudu fiha ma'an ing banyu kasirun kakek. Suma wallahu fi tuhiril bisu. Lima ka barang marok kam seliwat apa mbak wa hadza utake qol huwa ya hadza qol mu'tamadu qol kang mu'tamad digawe tetangga. Wa fil wasiti dalam kitab al wasit saya setuju pendapat Imam Ghazali, saya setuju karena ada landasan dalilnya. Lil Ghazali kata Imam Hujjatul Islam al Ghazali senajan beliau mu'tamad, meskipun pendapatnya Imam Ghazali tidak mu'tamad tapi beliau lebih rasional ya. Betul. Lil Ghazali kata Imam Ghazali ro'a ningali sepal Ghazali takyid khiltatihi ing dikoyiti campure si sabu ai bilisa. Ai al hayawani campure hayawan mau binasik lawan manusia. Fala yu'fa maka ora dimaaf indahu munggu Imam Ghazali anis sabu'i saking hayawan buas wa nahwihi lan sepadane sabu. Enggak ada masakko. Gak ada masak kok. Kalau kucing masak kok. Tuh. Di mana sih ada harimau singa berkeliaran di sini? Uangnya bubar kabeh kok. Lianau karena sudah kelakuan ikutlah masyakota orang ada berat ikut tetap fihi dalam mau. Lintifai mukhalatatihi karena dadi orang ada campure si sabu wa usratihi lan seserawungane sabo yakni bin nasik lawan manusia. Hukum dajajati utai hukum ayam. Wamalan barang syabah kang jerupane opo maha ing dajajah. In akalat lawan mangan opo dajajah an najasata ing najis. Kal hiriin akalal majnun thumma ata. Majnun ya. Ya hukmul majnun. Suma ata min ba'di ghaibin ala ahwali jinnatihi. Kalhiri kaya jana kucing in akala laman mangan sapa al majnunu wakitan. Suma ata maka kari-kari teka sapa majnun min ba'di ghaibin dalam sawise lunga. Ala ahwali jinnatihi ingatase piro-piro tingkah dane si majnun. Kalhiri hukumnya kayak kucing in kal majnun mangan sapa majnun najasatan ing najis. Ada orang majnun makan najis. Semata bagari tekas sapa majnun wa walahu lan dilat sapa al majnun fimain dalam banyu tahirin ka suci. Mebadu ghaibi dalam sawise luka yumkinu ka mungkin apa wirduhu. Apa wirduhu tumakai si majnun fihi ing dalam ghaib ma'an ing banyu kasiron kang akeh. Allah wali jannatihi ay junudihi tegese dana si majnun. Wala yuhkamu mangka ora hukumi binajasati ma kelawan najis barang. Walahu kang dilat sapa majnun fi dalem. Kala ketika sepal musannif. Wala ra'ayna lamun ningali sapa kita najasatan ing tangan fi yadi insanin ing dalem. Najasatan ing najis fi yadi insanin dalam tangan yang manusia. Fa goba maka luga sapa insan. Sebab bakar kali teka sapa insan. Wahtamalalan ketanggung apa ghuslu yadihi basu tangane si insan himbain dalam banyu kasin ka akeh wa tathiriha lan nyuciaken yad fayuhtamalu maka ditanggung atau dimemperaken apal qaulu berpendapat binajasati ma kelawan najis barang waqat kang tumeka apa yaduhu tangan si insan fihi ing dalem ma badal audi dalam sawise balik maning
li baqa'in najasati karena tetap najis. Wa su'aluhu mumkinun. Wa su'aluhu utawi ditakonane si insan iku mungkin. Nah, kalau manusia bisa ditakoni dong. Tangannya udah ada belum tuh? Udah disuciin belum tuh? Oh, begitu dong. Kalau nggak ditanyain, hukumnya najis kalau manusia. Kalau kucing jangan ditanya dong. Ya beda kalau manusia. Terus apa? Wa yuhtamalu lan ditanggung atau dimemperaken apa ilhaquhu di pada akada insan. Bil hirati kelawan kucing mau fi adami tanjising dalam orang nanai gawe najis. Biduni soalnya kelawan tanpa takut. Mungkin juga begitu. Ada ihtimalan ya. Wala budalan ora kena ora minan nazari sak ningali fi halihi dalam tingkah insan. Ingkanan mimman adatuhu al-wudu wa shula abla. Karena lamun ana sapa insan iku mimman sak wong adatuhu kang utahe pengadatan iman iku al-wudu wa sholatu lan salat amla atau ora harus dilihatlah juga kondisi orangnya itu muslim apa enggak atau muslim itu Islam KTP kang melakukan sembahyang atau pribadi. Apa yang biasa peduli dengan najis apa enggak, itu juga mempengaruhi. Kalau yang biasa wudhu, biasa sholat, biasa menjaga dari najis, hukumnya bagaikan kucing tadi. Terus tangannya ada najis, habis itu telap, lu nggak, jebol badannya ngebuk-ngebuk baju. Sebaiknya ditanya, apa ngele takut? Tangannya suci dulu, enggak. Nanya kan nggak berat. Iya. Wal aujahu utawi kol kang luwi wajah iku adamu tanjisi ora nanaya gawe najis. Kama kabayar yuk khadhu kang dialap apa ma minat ta'lili sang gawe alasan. Minat ta'lili sang gawe alasan asabiki kang liwat. Wis liwat. Dajajatun khuliyat tar'a najasatah fi ghalibin masalu aidun biwazzatihi. Dajajatun ayam khuliyat kang diumbar apa dajajah. Khuliyat kang diumbar apa dajajah tar'ahale. Mangon apa dajajah mangon artinya mangan luru mangan apa dajajah najasatah ing najisesi dajajah. Karena ayam dibiarkan makan barang-barang najis. Fi ghalibin ing dalam biasane namanya ini jalalah namanya hayawan jalalah. Masalu pada gawe contoh sapa ulama fuqaha aidun halimadik biwazzatihi kelawan bebek siwak. Begitu juga bebek entok meri banyak sowang. Dajajatun bitaslisi daliha kelawan diwaca telu dale dajajah, boleh dibaca dujaja boleh juga dibaca dijaja fathah kasroh dhammah. Khuliyat diumbar apa dajajah itu rikat tegese diumbar apa dajajah tar'ana jasatha fi ghalibin dalam kaparai minal awqat sing beberapa waktu masalu aidan biwazzatihi. Lo wazakwe lughatun siji bahasa fi iwazzatun iwazzaya hamzah kasrah iwazzatun fi iwazzatin ing dalam bebek. Orang Arab itu bilang bebek itu iwazza, bilang soang bebek yang gede iwazza juga iwaz. Baik kalau soang itu bebek gede jadi orang Arab hari kang cilik ku bebek cilik iwazza sama. Tapi kalau entok battah beda battah bebek iwazza banyak juga iwazza soang. Bahasa Sunda apa soang
Sama-sama. Qaulani lil asbahi fiha idza waradat ala ta'ami nasya min khawfi dawatihi. Qaulani jawabannya qauloro. Lil asbahi kata Imam Asbahi, Imam Malik. Imam Malik fiha yang dalam tajaja mau. Idza waradat ala kada tubakapo tajaja ala ta'ami. Ingat atasnya panganan. Nasya kang timbul apa qaulani nasya timbul apa khilaf min khawfi dhai'atihi saking wedi tersia-siaisi ta'ab. Qaulani Imam Malik bin Anas sampai nasya timbul apa khilaf min khawfi dhai'atihi wa ila man ora faqiyasu qawlihi maka utawi qiyase dawe Imam Malik ikwal jazmu netepaken. Ikwal jazmu netepaken bitanjisi kelawan nganggep najis. Lanahu karena studi Imam Malik iku dinginaken sampai Malik. Al-ghaliba ingkang kaprah alal asli atas asal. Begini. Asale cocote ayam iku suci yang boleh. Tahu cocote ayam? Hukum asalnya apa? Suci. Tapi ghalibnya kebiasaan si ayam itu tadi makan najis tadi. Maka Imam Malik memberi hukum dengan kaidah taghlibul ghalib alal asli. Lebih menonjolkan atau mengunggulkan kebiasaan daripada yang asal. Anak ayam, boys, jalan-jalan di kebun-kebun sana ya. Sedangkan di kebun itu biasa ada banyak orang buang air. Di kampungnya itu nggak ada WC. Biasa itu. Orang-orang di kampung kalau buang air di mana? Di kebun. Kayak zaman dulu tuh. Waktu bapak kecil, waduh, kalau pagi-pagi kebun banyak ranjau. Banyak ranjau. Ayamnya biasa di kebun, tentulah makan itu. Ya. Kemudian si ayam itu makan nasi sepiring. Kamu mau sarapan dimakan sama ayam. Cep. Hukumnya najis. Kue jadi madhabi Imam Malik sebab beliau mendahulukan yang ghalib daripada yang asal. Bisa dipaham ya? Itu begitu. Illa andal ghaliba ageng stune kang ghalib kang lindih hunai dalam kene pakolan iku qad aradahu teman-teman nentak wa ghalib apa annal asla stune kang asal iku baqaul maliyati tetepe sifat harta. Sifat harta apa? Ya mau sarapan sepiring. Mana jadi sia-siakan. Lumayan bergizi. Wa idu'atul mali utawi nyanyiakan harta iku manhiyun kang dicegah apa anda saking idu'ah. Wal masyhuru utai qaul kang masyhur. Wal masyhuru utai qaul kang masyhur anhu saking Imam Malik. Ada qaul masyhur ya dari Imam Malik juga. Iku ada mutanjisi orang nanai najisak. Wa indana lan munggu kita mazhab Syafi'i masyarakat Syafi'iyah fiha dalam tajaja mau qaula ta'arudil asli wal ghalibi utekol lorone para doken kang hukum asal wal ghalibi lan kang lindih kaprah warajihu utekol kang onjo iku ala amalu ngabalakan bil asli kelawan hukum asal. Wis dianggap asal bae cocote ayam ya suci sekonon bae. Sebab apa? Eman-eman sarapannya dibuang. Jadi buang. Paham? Libaqail maliyah. Wa indana intaghib min ba'di ma akalat najasatan falaha ahkamu qittatihi. Wa indana lan munggu kita masyari Syafi'iyah intaghib lamar lunga apa dajaja ayam. Dajaja dujaja dijaja. Min ba'di ma dalam sawise min ba'di ma akalat saking sawise mangan apa dajaja. Sawise yang tamangan apa dajaja. Najasatan ing najis falaha make ku kaduwe ayam
ahkamu qitatihi utai pira-pira hukume kucing sewa. Ya, hukumnya sama dengan kucing tadi. Hukumnya. Yang penting lunga ya wis hukumnya. Wa inda ta'ibira wa qad marolan teman-teman wis liwat apa hukum kucing. Hukmu famit tuyuri wa fami sawiril insan wal hayawan. Utawi kiko hukum cangkeme pira-pira manuk, lah saja dari manuk sih. Saja. Manuk liar, burung liar. Wa fami sawiril insani lan cangkeme bocah cilik manusia wal hayawani lan hayawan. Wa baulihi malan uyuwe insan lan hayawan. Wa sadyil ummi lan pentile ibu. Arti pentil. Pentil itu mangga. Mangga atau mangga? Ya iya. Wa sadyil ummi lan pentile ibu al murdiati kang nyusoni. Wa saubiha lan pakaiane Ini mau kalian alami semuanya. Ibu-ibu menyusui bayi, sedangkan bayi kan mulutnya bayi itu sering gumoh. Paham gumoh? Memuntahkan. Jadi ya udah masuk ke perut, dimuntahin lagi. Kalau itu najis mulutnya. Cangkeme durung dikumbah, wis nyusu balik. Berarti pentilnya kan najis. Ya. Oh, cangkeme durung dikumbah, nyusu balik. Terus kumbok. Kusira pagawian mo ko mawe ko. Sinukakan. Terus makonon. Habis begitu ibunya langsung sholat. Nggak dicuci dulu. Ya. Juga ini si mulutnya, si bayi ini suka di sini deh, di pakaian-pakaian. Kamu itu pakaian. Kamprak. Itu dimaaf itu. Najis tapi deh, masak kotor ikhtiras. Kayak kucing. Agak bisa cilik karena deh. Oh. Famutuyuri kadza wa ibn salahi ra'a famasobi kadza afwan biri qotihi. Ini fatwanya Imam Abu Amr Ibn Salah. Al-Hafiz Abu Amr Ibn guru Imam Nawawi. Famutuyuri ulam-ulam ahli hadis. Famutuyuri utawi cangkeme piro-piro manuk. Jadi ulama-ulama kita mazhab Syafi'i itu semuanya ahli hadis semua. Semuanya hebat-hebat. Ahli hadis, khufaz hadis. Imam Nawawi siapa? Imam Nusolah siapa? Imam Julusuiti siapa? Coba. Imam Al-Qustulani siapa? Imam Al-Hafidh Ibn Hajar siapa? Wah. Itu apa-apa Wahabis. Cil. Gaya baik. Famutuyuri utawi cangkeme piro-piro manuk kaza iku kaya mengkono famutuyur wa Ibnu Salah lan Imam Ibnu Salah iku ro'a berpendapat sampai Ibnu Salah. Famas sobiye cangkeme bayi famas sobiye cangkeme bayi ro'a kaza kaya mengkono famasobi ay ro'a afwan ing dimaaf. Asal ro'a Ibnu Salah afwan ing dimaaf. Biri kotihi kelawan idwe sobi. Kaza lahu afwan lahu kadwe famasobi afwan biri kotihi. Udah jelas gak perlu syarahin. Min ajli za kublatun fil fami ma muniat. Qat'an wa ma najasu bazan birad'atihi. Makanya mencium mulutnya bayi itu enggak dilarang. Padahal bayi itu sering gumoh, sering muntah, sering apa. Tapi dihukumi enggak najis.
Min ajli dza karena aran makana perkara qublatun utai ngecup. Qublatun utai ngecup fil fami ing dalam cangkem bayi ma mudiat ora dilarang apa qublah. Oh. Ma mudiat ora dilarang apa qublah. Qat'an kelawan pasti. Wa ma najasulan orang anggap najis sapa ulama. Bizan ing kain. Bizan ing kain, bizan ing baju, kain atau baju, sauban, sauban. Bizan ing sauban. Birot atihi kelawan nyosonisi bayi. Bizan kain lil mar'ati kaduang wadon, birot atihi. Wa malikun qad afa an thawbi murdi'atin. Illam tada indahu asbab hawtatihi. Wa malikun utai Imam Malik bin Anas al-Asbahi qad afa. Teman-teman, maafakan supaya Imam Malik. An thawbi murdi'atin. Saking pakaiane wong wadon kang nyusoni. Illam tada lamun orang ngajak indahu. Monggo Imam Malik asbab hawtatihi ing pira-pira sebab ngati-ngati ya siwa. Asbab hawtatihi pira-pira sebab kehati-hatian ya siwa. Ilam tada lamun orang ninggal ya. Ilam tada lamun orang ninggal sapa murdiah. Indahu ada ihsan dengan Imam Malik asbab hawtatihi ing pira-pira sebab ngati-hati ya siwa. Ay ikhtiyatiha minhu tegese ngati-hati si murdiah minhu saking saum ma'at takharruzi serta dengan ngeraksa ma'at takharruzi in balas sabiyu biha ma'at takharruzi serta dengan ngeraksa menjaga diri in bala lamun nguyuh sapa sabi bocah lanang biha kelawan murdiah laha iku benang kadue murdiah as-sholatu utawi nglakoni salat bila nadkhin kelawan tanpa guyur bila nadkhin kelawan tanpa nyiprati bila nadkhin kelawan tanpa nyiprati li baulatihi kadue uyusi sapi. Nah itu mazhabnya Imam Malik. Ini lagi menerangkan mazhabnya Imam Malik. Beliau untuk pengalaman, supaya pengalaman. Apakah Imam Malik pendapatnya salah? Enggak. Beliau tanggung jawab, benar. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i, kalau baulus sobiyi alladzi lam yat'am ghairal labani wa qabla haulaini atau dunal haulaini durung umur 2 tahun enggak makan kecuali air susu ibu itu najisnya mukhaf najisnya apa? Rokakan ke calon ibu, rokakan. Aduh. Cuma bahaya. Jagakan ku aik. Najisnya mukhafafah itu. Air seninya bayi lagi digendong, lagi disosoni ngompol, corok. Belas temen pokoknya. Pakaian oleh gombang-gombang. Mukhafafah. Artinya cukup diciprati baju. Gak perlu apa? Gak perlu jaroya nul ma, gak perlu. Gak perlu ngilangin, dibilas ainun najasahnya dibuang, gak perlu. Seharusnya apa? Seharusnya ainun najasahnya dibuang, dibilas dulu, baru dicuci. Enggak, asal biur aja cukup. Dibiur, yakfika nyukup ing sira apa? Rasul ma'i diperhati baju alaihi ma'al walabati sarta naglit. Iku jar safina mengko. Walabat ngelindih.
Ini mazhab kita, mazhabnya Imam Syafi'i juga Imam Hambali, juga Imam Hanafi juga, menurut ulama. Tetapi mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Maliki itu air kencingnya bayi itu dianggap tidak najis. Artinya nggak perlu dibasuh lagi, wis bagian berapa? Terus ngompol, corot, sembahyang, wis bagian berapa? Maaf. Oh, jari mazhab Syafi'i ya mukhafafah, jari mazhab Maliki ya beli apa-apa. Itu kan enak namanya, ya enggak? Rahmatan lil alamin. Tak kayak Wahabi isun baik yang benar. Saja salah kabeh. Bahlul. Oh, maka mata harusi serta raksa, tapi syaratnya harus menjaga hati aja disengaja, wis bagian jorot ke bagian aja. Jangan ta'arud gitu. In balas sobiyu bihala sholatu fiha ing dalam apa itu? Fiha ing dalam baulah. Bila dathin kelawan tanpa banjur, bila dathin kelawan tanpa nyeprati li baulatihi. Barik uyuwe sopi kenapa lima syakkotil ikhtirosi? Karena beratnya keraksa anhu sakit boleh sopi. Ma'adami taksiriha serta orang aneh pakai si Yang penting jangan taksir, artinya sengaja, sengaja tidak menjaga. Syaratnya taharruz, menjaga diri. Kalau dombar sengaja wis meneng uyung kene bae, ya aja. Wa sunnatin qadra thawba sholati laha an imbiha rukhsatan ahsin bi rukhsatihi. Wa sunnatin wa sunnatin lan karena sunnah. Qadra teman-teman ningali. Qadro'a teman-teman ningali saubas sholati ing pakaian salat laha kadue murdiah. Qadro'a teman-teman ningali sapa Imam Malik saubas sholati laha an imbiha ay ma an ababiha. An imbiha an ib gawiya nikmat sapa sira biha kelawan biha kelawan sunnah, maksudnya sunnah itu ajaran ya. Mazhab wasunatin lan ajaran Imam Malik mau. Itu ajaran yang bagus tuh, dipuji itu sama beliau. Meskipun beda mazhab dipuji oleh Kiai Nazim. An im gawiya nikmat sapa sira biha kelawan sunnah apane rukhsatan kemurahane. Apane rukhsatan kemurahane ahsin bi rukhsatihi. Ayma ahsana rukhsatah. Sing ta'ajub ahsin bi rukhsatihi gawak baguse kelawan kemurahane Imam Malik. Hebat Imam Malik. Bikin rukhsah yang luar biasa. Uyu yang bocah celek beli apa-apa. Asal tidak sembrono. Kalau tetap taharus boleh. Saubus sobiyyi wa hamlul Mustafa alana umabatan hujjatun fi dzalli ummatihi. Saubus sobiyyi utai pakaian bocah cilik wa hamlul Mustafa lan gendonge Kanjeng Nabi. Wa hamlul Mustafa lan ngembane Kanjeng Nabi alanan kelawan terang-terangan. Ada kejadian Rasulullah menggendong Ummah cucunya. Menggendong Ummah cucunya diompoli. Dan itu sering Rasulullah bukan hanya gendong cucunya, tapi gendong anaknya Sohah, diompoli gitu. Terus bagian. Waktu itu kebelenakan. Bener-bener. Ya. Cara. Waktu itu kebelenakan. Bagian, gak apa-apa. Biarin. Alanan kelawan terang-terangan Ummamatan ing Sayyidah Ummamah, cucu beliau Siti Ummamah ya, putrinya Sayyidah Zainab binti Rasulullah
hujjatun iku dadi dalil. Hujjatun utawi dadi dalil fi dza ing dalem iki hukum li ummatihi kadhe umat Kanjeng Nabi. Dalile ku Kanjeng Nabi gendong umamah dua poli. Terus cukup ciprat-ciprat. Wa hamlul Mustafa sallallahu alaihi wasallam hala kaunihi dalam tingkaane Kanjeng Nabi iku aladan. Hamlul Mustafa iku aladan terang-terangan ai jiharu untuk saya terang-terangan. Umamah bisorfi kelawan di tanwini lil wasni kan wasan harusnya umamah. Isim ghairu munsharif. Di munsharifkan karena wasan. Maf'ulu hamlu. Maf'ulu lafaz hamlu. Bintu bintihi anak wadon Rasulullah, cucunya cucu perempuan dari anak perempuan Zainab min Abil As fi sholati ing dalam sholat. Sholati dalam tingkah sholat iku hujjatun dan hujjah fi dzal hukmi ing dalam tingkah hukum. Li ummatihi ai liyubayyina supaya jelasake sapa Kanjeng Nabi lahum maring umat al afwa ing dimaaf an siyabil atfali saking piro-piro pakaiannya piro-piro bayi. Umpamanya pakai pempes ngompol dalam keadaan digendong oleh Rasulullah ketika beliau lagi sholat ya. Paham? Wa qauluhum apa itu? Wa qauluhum nujiyat bil mawaqad ghusilat aswabuha sakitun yurma birummatihi wa qalu mutawi daweh fuqaha nujiyat bil ma nujiyat bil ma nujiyat diberseni apa baulah bil ma kelawan baju wa qad ghusilat lan teman-teman dibasuh aswabuha pira-pira pakaiane iku sakitun kang gugur. Qad ghusilat teman-teman dibasuh apa asbabuha pira-pira pakaian umamah. Asbabuha pira-pira pakaian umamah bau. Maksudnya saubuha itu dibuat asbab itu karena lil wasni sebetulnya ya. Iku sakitun kang gugur yurma kang dilempar apa qauluhum birumatihi kelawan sekabiannya kaul jangan dipakai kan. Ada yang bilang itu bajunya umamanya udah dicuci kok. Cuci dia enggak bisa. Enggak ada riwayat seperti itu. Yurma birumatihi bidhamir ra'i kelawan dhamir ra li'annahu khalfal adati fi sibyan. Li'annahu karastune wa qad ghusilat iku khalfal adati. Saburine ning adat atau iku khulful adati nulayani adat khulful adati bukan khalfa khulful adati ay mukhalafatul adat nulayani ngadatan fi sibyani dalam bocah-bocah cilik wa ahkam syar'i utai berhukum syariat iku tubna dibangun apa ahkam syar'i alal ghalibi ngatasé kaprahe wa yuradu lan ditolak apa bi anna waqiyal ahwali lah ini kaidah fikih ini hebat. Wa yuradu lan ditolak bi anna waqa'i al ahwal idza waradat wa zahiruha yukhalifu ma qurrira fi syariah wajib hamluha alaihi. Wa yuradu lan ditolak apa bi anna waqa'i al ahwal kalau sudah pira-pira kejadiane pira-pira kondisi sesuatu kejadian dalam kondisi tertentu idza waradat nalikane temeka apa waqi'atun wa zahiruha utawi jabane waqa'i iku yukhalifu nulayani apa waqa'i ma ing barang kuriro kang ditetepaken apa mbak fi syariati dalam syariat wajib maka wajib apa hamluha ngartiaken waqa'iul ahwal alaihi ngatasé ma kuriro fi syariah bal qaidatu mazhabina bal kita qaidah mazhab kita mazhab Syafi'i iku ma barang nassokang jelasaken nasokan jelasaken alaihi ngatasé sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu
anna waqa'i al-ahwali idza tatarraqa ilaiha al-ihtimal kasaha thawbul ijmal wa saqata bihal istidlal. Oh. Memang kejadiannya Umamah ini nggak bisa buat dalil sebetulnya dalam mazhab Syafi'i, ya. Kan ini. Mama kurun syariah aja udah jelas. Ada waqai al-ahwali stune pira-pira kejadiane pira-pira pertingkah. Idza tatarraqa nalikane tubaka ilaiha maring waqai al-ahwal. Apa al-ihtimalu kemungkinan lain. Apa al-ihtimalu kemungkinan lain. Asumsi lain. Kasaha maka nutupiha ing waqaiul ahwal apa saubul ijmali pakaiane ning gawe global. Apa saubul ijmali pakaiane ning gawe global. Wasaqatu lan gugur biha sebab. Wasaqatu lan gugur biha kelawan waqul ahwal. Apa al-istidlalu gawe dalil mau. Ijmal itu artinya membuat global. Artinya tidak tafsili, tidak diperinci. Fayakfi maka nyukupi fil jawabi dalam jawaban mau. Adil hamli saking ngarteni al-mazkuri yang disebut mau. Apa ihtimalu annaha nujjat bil ma'i wa ghusilat aswabuha. Apa ihtimalu dadi memper annaha stunes aswab. Aswabu Umamah iku nujat dibersiakan apa aswab bil ma'i lawan baju. Wa ghusilat lan dibasuh apa aswabuha pira-pira pakaiane Umamah. Itu ihtimal itu karena ada riwayatnya begitu. Ada riwayat begitu jadi ihtimal. Karena ada ihtimal wa dalil idza tatarraqa fil ihtimal saqata minhul istidlal. Dalil apabila terdapat ihtimal terdapat asumsi lain bagi dalil itu maka tidak bisa dijadikan istidlal dalil. Cuma wis kadung fatwa Imam Malik kayak konon we balane an bi rukhsatihi ya an biha rukhsatan ahsin bi rukhsati rukhsah yang baik itu. Aumal halimi ila hadza wa naqiluhul qad Husainun fa khudh naqlan bi hujjatihi au ma agawe au ma gawe isyarat sepol halimi Imam Halimi ila hadza maring ika hukum wa naqiluhu lan wong kang nukil ing hadza al-hukm min Halimi sepol Qadhi Husain itu termasuk ulama ahli fikih versi apa mazhab Khurasaniyin aliran Khurasaniyin. Pemimpinnya Qadhi Husain. Qadhi Husain fakhudh maka ngalapas sepusira naqlan. Ing nukil bi hujjatihi kelawan hujjah al-Halimi. Aw ma gawe isyarat sepol Halimi biskanil ya'i wa ijra in lil wasli majral waqfi wa ijra'in lan ijra'an lil wasli. Ijra'an kata melakukan. Lil wasli mari wasal majral waqfi kelawan Guru moke waqaf asal al-Halimi yu ila hadzal mazkuri kan disebut wa naqilu anu Qadhi Husain fakhudh anta naqlan bi hujjah. Wa qad taqaddama lan tulis digena pal jawab anhu sakek Imamul Halimi. Terus jawab mau kowe mau. Jawabannya apa mau? Ya mau kasturunge. Al-ihtimal. Wa qul ma'atif li washrab min mawaridihi wa awidin nafsa an tarda bi isyratihi. Wa qul lan mangana sapa sira ma'atif li sartane bayi kalau kamu dulangi bayi supaya kamu mangan bareng rokakan. Calon ibu dengerin. Kalau kau menyuapi bayimu supaya kau makan bareng. Jangan khawatir mulutnya najis. Itu barokah. Makan bareng dengan bayi itu barokah. Washrab lan ngidum sapa sira min mawaridihi saking pira-pira banyu ngidume atifli. Min mawaridihi saking pira-pira banyu ngidume atifli. Minum bareng.
bari bayi. Jangan dianggap najis. Meskipun mulutnya sering buboh. Wa'awid lan biasana sapa sira an-nafsa wa'awid lan biasana sapa sira an-nafsa ati antar do ing ridho apa nafas bi isyratihi kelawan sesrawungan. Ya serti kelawan mempergauli atau sesrawungan kelawan atifle. Biar jadikanlah dirimu, hatimu itu suka berteman, bergaul, wa asyaro apa itu, berhubungan dengan anak-anak, dengan bayi-bayi. Karena itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sama anak-anak, masya Allah, sama bayi-bayi, sama anak-anak, luar biasa. Ini barokah, ini barokah dan rahmat isi. Rahmat dan barokah. Jadi rahmat dan barokah itu ada di ngasuh bayi, ngeban-ban bayi, senang sama bayi. Senang sama bayi. Itu kata ulama begitu. Isinya barokah. Karena bayi itu belum punya dosa kayak baturan bariwal. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab kalau sama anak-anaknya masih umur 7 tahun, 8 tahun, duduk pada dadangi, pakai duit, pakai berapa. Ayo doain, doa. Itu semoga Umar bin Khattab diampuni sama Allah. Amin. Terima kasih. Coba. Doa bayi mustajab. Karena belum punya mustajab. Minta doa sama bayi. Bapak juga waktu Kang Alam kecil. Cok, doakan Bapak, Cok. Sambil sahur tuh. Umur 7 tahun dan Kang Alam ya tuh. Doa. Boga-boga Bapak ke duitnya. Doanya begitu. Itu waktu Bapak belum punya motor itu. Mau beli motor gak ada duit. Gak sanggup. Kang Alam doanya begitu. Moga-moga Bapak ke duitnya. Amin. Jadi mustajab doanya Pak. Ya waqul ma'atif li washrab min mawaridihi wa awidin nafsa an tarda bi isyratihi. Jawazan min mawardi jawazan. Kelawan wenang amalan karena ngamalakan bil asal kon asal. Asalnya apa? At-taharah. Wa idin nafsa antardo ay ridoha. Ridho nafas bi isyratihi kelawan nyerawungi tifal. Lima karena barang barokah selibat apa. Rasulullah, masya Allah, orang begitu mulia ya. Lagi jalan pulang dari masjid, ada anak kecil lagi nangis. Diparkir dulu slow. Kenapa? Manuknya ucul. Namanya Umer atau. Tiap lewat terus dolanan manuk sedang. Dicangcang manuknya. Burungnya namanya burung nuher. Senang banget ya Pak. Pas wajin yang tidak, ya Umer, mafalan nuher. Balik lagi nangis. Kenapa? Manuknya ucul. Itu sekecil hal-hal yang sekecil semacam itu sampai Umernya ini selalu ingat sama Rasul. Lah terus sampai akhir hayat dilus-lus Kanjeng Nabi. Gara-gara manuknya ucul. Wa akilun fadlahu tahwi fadilatahu. Fakun harisun ala hadza bi jumlatihi. Orang yang makan lebihan makanannya bayi itu akan mendapatkan fadilah, keutamaan, barokah. Wakilun lan wakang mangan fadlahu ing luwiyane tifal iku tahwi bakal mendapatkan mengkuh sapa akil
tahwi bakal mangko sapa akil fadilatahu ing keutamaan tifal bekas makanannya orang mukmin itu barokah ya. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syu'rul mukmin barokatun. Syu'rul mukmin barokatun. Bekas mangan nginume wong mukmin sesama muslim itu barokah. Apa mana yang bekas wong soleh, wong ahli ibadah, ya luwi-luwi ahli zikir. Begitu juga bekas makanannya bayi. Karena bayi belum punya dosa. Fadlahu tahwi berkoleh sopo fadilatahu ing keutamaane si fadlahu fakun maka dadia sapa sira iku harisan wong semangat. Fakun maka dadia sapa sira iku harisan wong semangat ala hadza ing atas ikilah perkara bijumlatihi kelawan sekabiane hadza wa aqilun fadlahu ay tiflit kese bayi tahwi fadilatan. Ada yang yahwi enggak? Yahwi ya. Yahwi lala suab yahwi wa aqilun fadlahu yahwi fadilatahu fakun harisun ala hadza bijumlatihi. Itu wa fi nuskhatin dalam sebagian nuskha wa kul fadilatahu tahwi fadilatahu. Maka tahwi sira tahwi maka berkoleh sapa sira fadilatahu iku tamane fadlah. Wa kullan mangana sapa sira fadilatahu ing lebihane makanan bayi tahwi maka berkoleh sapa sira fadilatahu ing tamane panganan. Fakun harisun ala hadza bi jumlati. Hukmu ma kharaja min rikhin wa bukhurin najasa. Ini hukumnya angin yang keluar dari pantatmu. Jangan dianggap remeh ini. Ada hukumnya. La ahkam. Ya, angin. Rawal halimi wal qadi najasatama. Qad arsalat tubruhu min rikhi mi'zati. Menurut pendapatnya Imam Halimi dan Qadhi Husain, juga Imam Mutawalli, bahwa angin atau dalam bahasa Arabnya fuswah itu angin yang enggak bersuara. Kalau angin yang ada suaranya namanya durut muni dut karena durut, maka beli muni arane apa? Fuswah. Ada maning kang sabar beli kira-kira. Lebih sabar lagi namanya fusayyah. Fuswatun fusayyah itu tasir. Berkerupuk. Menurut Imam Halimi Qadhi Husain itu najis. Angin yang keluar dari dubur itu najis. Sehingga kalau kena sarung terus basah oleh bukhornya, oleh uapnya, itu najis harus dicuci. Juga harus istinja. Ulane ditelang maka sira atas ngatokan angin kok. Teles beli sarung. Ternyata mencret. Roa ningali sapa roa berpendapat sapa Halimi Imam Halimi wal Qadhi lan Qadhi Husain najasata ba'ing najis barang. Qad arsalat kang teman-teman. Nguculak kayak apa dubruhu dubure si wong min rihi mi'datihi saking angine lambunge si wong. Angin itu rahmat dari Allah ya. Rahmat itu yang diketahui. Benar sudah atas buang angin kok alhamdulillah lega. Kalau nggak bisa masuk rumah sakit kamu. Infus. Rawal Halimi wal Qadhi Husain wal Mutawalli Imam Mutawalli najasata ma qad arsalat tubruhu min rihi mi'dati bid'an karena jenengaken alal azhari ngatas kul ngalwi zahir wa huwa al azhar iku najasatu dukhunin najasah
najisnya kebule najis. Padahal itu bukan kebul najis tuh. Kalau kata bapak itu bukharun najasa ya, bukan dukhonun najasa. Munajisan saubahu rotban wa al yatahu inda tanajji bima'in waqta billatihi. Kalau pakaianmu itu basah, kemudian kena angin dari dubur, itu najis. Atau pakaianmu kering, terus buang angin dan ternyata basah oleh itu, najis. Kata beliau berdua. Tambah Imam Mutawalli. Madzhab Syafi'i juga. Munajisan hale kang najisi saubahu ing pakaian si wong rotban hale teles wa al yatahulan bokong si wong bokong gedeng najis maksudnya bolongan itu buri najis enda tanaji ing dalam nalikane bebersih bimain kelawan baju waktu billatihi ing dalam waktu teles si mak munajisan saubahu halako ing dalam tingkah anasi saub ikurot ban teles. Pakaiannya teles. Kalau pakaianmu basah terus kau buang angin najis. Wa mutanajisan lan kang wa mutanajisan dadi najis al yatahu. Wa qaidal tanaji bima'in waqta billati fa yajibu maka wajib apa istinja. Wa ghuslu thawbilan basu pakaian minhu sakik Masya Allah, pendapat yang aneh ini. Wa ma'ala min bukhari rawsi indahuma yunajisu thawba in laqa binadwatihi. Wa ma utawi najis ala wa ma utawi barang ala kang menduwur apa Pak? Ala kang munggah menduwur apa Pak? Min bukhari rawsi bayna sakik. Uape najis. Makanya min bukhorin rawsi saking uape najis. Indahuma mungguwe al-halimi wal qadi iku yunajisu gawe najis. Ya. Yunajisu gawe najis apa ma asau baing pakaian in la kolabon. Ketemu apa ma binadwatihi kelawan teles-teles si wong. Wa kharajalan kejaba bima kelan barang zakaruhu kang nutur sapa nazimu ing ma ing barang izan tafat kang nalkan ora nana apa rutubatu teles fala yunajjisu maka ora gawe najis apa ma ittifaqun kelawan mufaqate ulama. Jadi kalau ada orang tanya bagaimana hukumnya kentut buang angin ditafsir jawabannya. Ditafsir. Kue metu telas beli, tak pakaiannya sirih telas tak beli. Pakai pakaiannya telas, kau jari Imam Mutawalli, Imam Al-Halimi kau dekuset najis. Baka garing beli najis. Oh. Menurut beliau bertiga saja, tapi yang lain nggak berpendapat begitu, enggak. Qala ketika sepul Al-Faqih Ibnu Rif'ah. Qala al-faqihu idza utlaqal faqih fal muradu bi Ibnu Rif'ah. Wa dza fil hukmi utawi iki dalam hukum iku asbahu nyerupane apa za hu ing hukum nyerupane hu ing za apa dukhun najasati kebule najis yufa di maaf apa dukhun najasah idza qillati dalam nalikane kidike dukhun najasah. Qala al-faqih Ibnu Rif'ah wa dza fil hukmi asbahu dukhun najasah lughatun yaiku lughat fid dukhani dalam kebul asap kama kayak barang barokah seliwat yufa anhu inda qillatihi. Udah berapa lembar sih? Baru 2 ya? Dua setengah. Kau dikasih setengah. Qala Abu Taibin ketika sampai Imam Abu Taib wa Syekh lan Syekh As-Sirazi. Syekh siapa ya? Biasanya As-Sirazi itu. Ya Bishak As-Sirazi. Ya benar. Qala ketika sampai Abu Taib
wa syekh sahibuhu bature Abu Tayyib. Ar-rihu min duburin tuhrun ka jaswatihi. Oh. Ar-rihu utawi angin min duburin saking dubur anus iku tuhrun hukume suci. Ka jaswatihi kaya dene sendawae siwa. Kaya dene atome siwa. Seperti atom. Atom sendawa itu juga gak najis. Karena sendawa juga asalnya dari lampu. Mau beda dari angan yang sing buri sih kadang-kadang aromanya beda. Bedanya kayak konon banget sebabnya melewati berbagai saluran. Ya. Wa qala ketika sapa Bu bi hasbil hamzatil wasdid Bu Thayyib wa Syekh Abu Ishaq Syirazi. Syekh Abu Ishaq Syirazi sahibul muadzab yang punya kitab Al-Muadzab. Sahibuhu nyatane bature Abu Thayyib. Ar-rihu min duburin tuhrun ay tahirun tegese kang suci kajaswati kaya dene sendawe siwa. Wa ba'ala min bukhari rusi taharuhu fi nasita likihi fahkum bi quwwatihi. Wa maute barang ala kang menduwur apa mak min bukhari rusi bayar saking uape telepon. Nah, ada telepon kebo pagi-pagi uapnya ke atas. Lihat pakai mikroskop kelihatan tuh. Wah. CCTV kelihatan. Itu dimaaf itu. Ya. Toharohu bahkan nganggap suci. Toharohu nganggap suci. Toharohu nganggap suci sapa Imam Tabari hu ing ma fi nasita ta'liqihi dalam nas kitab ta'liqe Imam At-Tabari. Fahkum mangkang hukuman sapa sira bikuwatihi kelawat bikuwatihi fahkum bikuwatihi kelawan kekuatane si kitab ta'liq. Wa ma'ala min Bukhari rahtuharahu al-Qadi Abu Tayyib. Al-Qadi Abu Tayyib ya. Fi nasi ta'liqihi fahkum bikuwatihi lima maribarang saya tiga bakal terkepuk. Sa'ali bi qadru ama qalahu hasana lisailin sallila taksil li faswatihi. Sa'ali bi utai Imam Sa'ali bi iku qadru teman-teman memandang apa Sa'ali bi maqalahu hasana ma ing barang qala kang ngendika sapa Al-Qadhi Abu Thayyib hasanan ing bagus lisailin kadhe wong kang takon. Lisailin kadhe wong kang tanya. Terus apa? Sholli la taghsil li faswati. Sholli salata sapa sira. La taghsil ajam basu sapa sira li faswatihi. Faswa. Li faswatihi karena angine siwa. Ai li rihi. Li faswatihi karena angine siwa. Sa'alibi utawi Imam Sa'alibi bisukurilya qadru amma qalu hasan sayyid hadza wa hadza taqul wa hadza qala jauh qul wajh la dari khakar sunnah angin al-madhkuru kang sebut iku lam yatahaqqaq ora dadi nyata apa ana husnu dairah iku min ainin najasati saking kahanane najis li jawazi antakuna karena wenang yen ta ana paruhatu ambu al-kariyatu kang ora disenengi al-mawjudatu kang ana mau fihi dalam rih limujawaradatin najasati karena nanggani najis. Ada aroma yang beda ya bahwa itu bukan karena kena najis, bukan. Bisa-bisa juga karena bertetangga dengan najis ke bawah. Terkontaminasi. Limujawaradatin najasati karena nanggani najis. La annahu ora setuhune sirih mau ikum min ainin najasati saking kahanane najis. Wa idul halimaning fal khariju mengkote kang metu mir dubur sing dubur. Iku bebas sing barang ta'umu kang dadi sumram babi klan bapal balwa kecoba. Falayum kidu maka ora mungkin apa lestiro raksaan saking al kharij. Reh.
Walau qadaina maka lamun ngukumi sapa kita binajasati kelawan najis rih wa adamil afwi lan ora dimaaf anu sak ngerih ada maka nekani apa qada apa zalika mengkumna qada ila masyaqqatin maring berat wa kharajin lan sempit wa qala ta'ala dari sallallahu ta'ala wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin Gusti Allah dawuh wa ma ja'alal ora dadake sapa Allah alaikum ngasira kabeh fid dini dalam agama min harajin saking kesempitan. Al-Hajj. Wal haditsu ta pira-pira hadis al-waridatu kang temeka. Fi khurujir rihin dalam metu angin. Ka hadis Abdullah bin Said bin Asim al-Mazini wa ghairihi. Laisa fi syai'in minha ma yaqtadi laisa orana fi syai'in dalam suwi-wiji minha sak hadis apa barang yak tadi kang natrapi apa mak anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amar perintah Rasulullah fi syai'in dalam siji min dzalika sing mengkem qarih bi ghuslis saubi kelawan basuh pakaian. Enggak ada perintahnya Rasulullah suruh basuh pakaian sebab angin itu. Angin ya angin. Angin itu angin. Ada angin mamiri ya. Angin bahorok, angin kumbang, ada angin sing wetenge sira, macam-macam. Terus apa? Terus wataro kalian ninggal sapa sira, wataro kalian ninggal sapa Rasulullah sapa kanjeng Nabi al istifsal ing rinci. Fi waqa'il ahwali ing dalam pira-pira kedadian pira-pira perkara. Watarkul iftisal ini anu kaidah ya. Watarkul istifsali utawa ninggal merinci fi waqa'il ahwali ing dalam pira-pira kedadian pira-pira tingkah iku yunazzalu dinggoni didudukkan apa tarkul istifsal manzilatal umumi ing kedudukannya umum fil maqali dalam pengucapan. Wa dzalika uta mengkono perkara hukum iku annahu sudah kelakuan imma annahu rih iku imma laysa binajisin anakalane ora ana porih binajisin najis au annahu ta rih iku najis ma'fuun kang dimaaf anhu sakit rih. Ada dua pilihan rih tu, ada kalanya tidak najis sama sekali, ada kalanya kalaupun najis dima'fu. Falazharu maka utakul kalwi zahir ikut taharatul rihi suci nek angin al khariji kang metu binat duburi saking dubur ya tadi kayak sendawa wala tanjisi lan ing atase najisaken iku yufa dimafakan anhu saking rih mutlakun hal mutlak baik basah apa enggak mutlak. Fala yajibu maka wajib apa istinja minhu saking rih. Kalau ada orang buang angin istinja itu tidak dianjurkan. Tidak deh. Ada ulama yang berpendapat sunnah. Kalau habis buang angin sunnah istinja. Ada yang bilang begitu. Bahkan sebetulnya tidak dianjurkan. Bahkan pendapatnya Imam Jurjani makruh. Waktu buang angin istinja makruh, pemborosan itu. Pemborosan air. Oh. Wasarohalan nandasakan. Wasarohalan nandasakan sapa al-Jurjani Imam Jurjani wa ghairuhu lalian Imam Jurjani bikaruhati kelawan makruh istinja. Bahkan ada ulama yang berpendapat haram itu. Buang angin kok istinja haram. Dikiranya najis apa gimana haram. Oh, cocok. Bal saruha balik nandasakan sapa Syekh Al-Maqdisi. Itu penyusun kitab Umdatul Ahkam ya. Bitaksimi fa'ilihi kelawan nganggap dosa wong kang lakon istinja. Sebab buang angin dosa, ada dosa ya haram. Wa mau barang sohahuhu kang nganggap sohah sapa ulama hu ing mbak bentan jisi dukhulin najasa saking gawe najise asape ning najis iku layak tadi ora menuntut
orang natrapi apa mak tanji sarihi ing oli najisakeun angin al-mazkuri kang disebut. Ulama yang bilang bahwa dukhulun najasa itu najis kecuali yang sedikit itu tidak lantas lalu menatrapi atau statement demikian tidak menuntut bahwasanya angin itu najis, gak demikian. 5 karena barang bayanahu kami seterakan sapa kita wing ma pausi wis seterakan wa idun halimaning fama makutai barang fil batini kana dalam weteng iku layuk do ora dihukumi alaihi ngatasé ma fil batin binajasati kelawan najis hatta yakhruja sehingga metu apa ma wa dzalikal batinu te mengkono-mengkono jero weteng iku lam yakhruj orang iku lam yukhrij orang atau kakat apa al batin wa dzalikal batinu te mengkono-mengkono najis kaning jero iku lam yakhruj orang metu al batin wa inna ma kharajal al metu apa rihuhu angine ning al batin bahwa rihun malam yuhkam bin najasti bahwa bakutawi ba iku rihun angin iku rihu ma ya iku rihu ma bahwa bakutawi iku rihu ma angine barang lam yuhkam kang ora dihukumi apa bin najasti kelawan najis ma ya bagus sip. Hukmul ma'i ta hukume banyu alladzi saqata kang gugur apa alladzi fihi saqata gugur fi dal alladzi apa al-faratu berit apal faratu berit tikus watiru lan manuk. Padahal udah dibahas tapi dibahas lebih lanjut ini tafsirnya. Itu terakhir begitu. Yang di dalam perutmu itu sebetulnya tidak najis karena masih ada di dah. Najis itu kalau sudah keluar. Sedangkan angin yang di dalam itu nggak keluar apa-apa, yang keluar hanyalah angin. Dan angin itu bahwa rihu malam yuhkam binajati. Angin itu keluar melewati barang yang ada di perut yang belum dihukumi najis. Karena masih ada dalam perut, masih dalam usus, maka tidak dihukumi najis. Dihukumi najis itu kalau udah apa? Keluar. Lah anginnya keluar dari sesuatu yang belum dihukumi najis. Oh, kok bisa najis gimana? Ini analisanya beliau. Beliau siapa? Al-Imam Ahmad Syahabuddin Ar-Ramli. Bagus. Tajam sekali analisanya. Hukmul ma'i utai hukume banyu alladzi saqata kang gugur, kang ceblok, yang jatuh fi dalam apa al-faratu berit. Wa tayrulan manuk wa fa'ratun saqatat fil ma'i manfadhuha katoiri afwan ra'au min ajli khiltatihi wa fa'ratun lan berit saqatat kang tiba apa fa'ra fil ma'i dalam banyu manfadhuha utawi silite fa'ra manfadhuha utawi silite fa'ra. Emang menurut kamu duburnya Fa'ro itu najis apa enggak? Ayo, jawab. Ayo, Bang Ajis. Jawab, benar. Duburnya kucing, duburnya ayam, duburnya Fa'ro berit najis apa enggak? Kau tahu najis sih? Emang ada najisnya situ? Lah ya jawabnya benar dong. Emang mesti duburnya ayam itu ada najisnya? Najis gak? Ayo jawab. Kejar dia. Apa katanya? Ya kenapa ada najisnya? Kalau nggak ada najisnya gimana?
Kalau tahu sih, dicobokin dong. Biar suci. Manfaat itu ini. Dia kau tahu ya, bulan sebut kau tahu. Kata iri kayak manuk. Kata iri kayak manuk kok kome. Afwan ing. Dimaaf. Afwan ing dimaaf ra'au ningali sapa fuqaha. Ningali ada pendapat sapa fuqaha min ajli khiltatihi karena arae campure si toir atau faro. Campur artinya hidup bareng dengan manusia. Wa faratun sakotar fil ma'i dalam banyu alkohol kang kidek awil ma'i atawa cairan. Manfaduha al mutanajjisu kang kenang najis idza kharajat. Dalika dia metu apa fa'rah. Minhu saking ma atau ma'i hayatan hale urip. Ya kalau mati keluarnya beda lagi, ini bangkai ini. Ya. Katairi kaya manuk afwan ra'au min ajri khilati lima syakatil ikhtirazi. Lima syakatil ikhtirazi karena berarti ngeraksa anhu saking toir wal faro. Wa zalla man qala fi ta'lilihi khata'an. At-tayru yakmushu la yufti bi thuqbatihi. Yakmushu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak mau ke Cianjur nih. Bandung, Cianjur malam ini. Tapi besok ngaji tetap. Datang besok. Maulaya salli wa sallim abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ahwali muqtahabi ya rabbi bil mustafa Sayyidana waghfir ya wasi'ah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'ah ya rabbi bil mustafa balligh